बोलो श्रीमान श्री श्री सत्यनारायण विद्यार्थे सर्वे बोल आनंदे गोवा हरि हरि बोल आनंदे गोवा सर्वे बोल आनंदे को बारो हरि 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 बोला हरि को सम्माननीय सुधी दर्शक समाज नमस्ते नमस्ते। अच्छा गेणु बाबू आज्ञा संस्कृत संपन्न बोली गेंगुटिया पवित्र पाला अनुष्ठान प्रतियोगितामूलक पदराज तृतीय रजनी कथा। अच्छा बंधु आमर बड़ भाई भीम भाई हाँ आम भीम भाई सी प्रथम दिन गोटे बसुर देखिए कहले 32टा द थी बाबू आसले बजेब छोटिया कथा मैं रखी चारि जुग ए चारि जुग मूर्त ना थिला कोन केउ माने बजेइथिले केउ मुनिषर आग बजेइथिले तापर मुत प्रसार हला बाबा आज कोई द्वापर रे कोले देवदत्त होइथिले देवदत्त हे बही देखुना कि तमे ओ कुआरे आउचो तमे डाके भाई की देखिबा हां नाही नाही काली के देखिया ना ना बही की देखो टिकी देखो जे थोड़ा भाषा आसलो काली ताको कथा बुझिबा জগত করতানাথ মিছি হরি বলাইছ এ জগত করতানাথ অন্তরে কপট রখি খিতিরে দাতা বলুছ জগত করতানাথ
দাতা বলুছ জগত তোর দানাথ নিচে হরি বলাইছ হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল ହରି ରଖ ହରି ରଖ ହରି ରଖ ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅକୁ ଏତିକି ଦୁଃଖ ମାଇପି ଝିଅକୁ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ ସେକ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତିକି ନିଖ ପାନିଆ ପକେଇ ଦେଖ ପାଲା ବାଲା ହେଇକି ଟିକେ ଭଦ୍ରାମି ଶିଖ ତମ ଭଦ୍ରାମି ତମ ପକେଟରେ ରଖ জগত ব্যাপক কল্যাণ কল্পদ্রুম চিদানন্দ চিন্ময় চিরসুন্দর শ্রীমান শ্রী 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 সত্য নারায়ণ দেবঙ্ক ভক্তিবৃত্তি অর্থে সর্বে বলন্তু আনন্দ একবার হরে হরে ভগবতী মহাভারতী শারদা দেবীঙ্ক বৃত্তি অর্থে মম আরাধ্য মম বন্দে অবধূত গাদি ব্রহ্মা বাবা কুলমণিঙ্ক বৃত্তি অর্থে সর্বে বলন্তু আনন্দ একবার ইয়ে হরে হরে উপস্থিত আবাল বৃদ্ধ বনিতা মানকর সংস্কৃতি সম্পন্ন গেঙ্গুটিয়া বা গ্রামর পালা অনুষ্ঠানর সমস্ত সদস্য মানকর সভাপতি সম্পাদক সংযোজক আয়োজক কোষাধ্যক্ষ মণ্ডলীঙ্কর মো মা ভৌণী মানকর নারায়ণ মঙ্গল বিধান করিবা হন্তু সর্বে বলন্তু আনন্দ একবার ইয়ে হরে হরে বলা আহুরি একবার হরে হরে বল সত্য নারায়ণ দেব হে আস হে হরি यही न जन सिंचने बारे दया कर खर्पं स्थूलतनु गजेन्द्र वदन लंबोदरं सुंदरं पश्यन्दन मदगंध लुब्धम धूप व्यालण गंडस्थलम दंताघातं विदारितारि रुधिरे सिंदूर सभाकरं वन्दे शैलसुता सुतं गणपतिं सिद्धिप्रद कामोदंगा तदविष्णुम परमपद सदा पश्यन्ति सूरयो दीविव चक्षुरा ततं त्रयम्बके जगामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यु मुख्यं अमृतात् नमः शिवाय कल्पान्त क्रूर कली क्रतुकदन कर कुंद कर्पूर कांति क्रीडन कलाश गुटे कलित कुमुदिनी कामुक कांतकाय कंकाल क्रीडनोत्कं कलित कल कल काल काल कलत्र कालिंदी कालकंठ कलयतु कुशल गोपी कापाली कोन माता च शारदा देवी पिता च परमेश्वर साक्षात कमला देवी मा वाक्य देवी नमस्तुते जवा कुसुम संकाश काश्यपेय महादीति धंतारी सर्व पापघ्न प्रणतोस्मि दिवाकर नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्यं हिताय च
ये जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः जगदा नंद कंदाय प्रणतर्ती हराय च नमो नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः गणे नारायणे रुद्रे भास्करे तथा भिन्नाभिन्न करत पंचदेव प्रबल शीत इरे एइटी मो ठारू बड़ जा नृसिंह दाऊ कहूचे से कौन कहउछनी ना आउ लेखिचंती कविवर बांकनिधि दास मन चैतन्य संवाद नाही कथरा से टिके जाउछ त नाई नाई से पिला लोक डरुछ मु किछ कहबिनी तमोडी डरुछनी हां सत कथा आउ कहला ये मो ठारू बड़ जा ये मन रे भाबुछि ता कोठा मोठा मिठा केमति बांका लेखिछि ता कोठा मोठा मिठा चोटा भाजीब चोठा मन धीरे दिने चोठा भाजीब चोठा मन आउ आखिरे देखुछि सरग चांद दिने भल कि मन आखिरे देखुछु सरग चांद ये छंद कपटाकू छंद प्राय मणि हिरे मंद विचारिलु पदरा जीव चोठा मन धीरे धीरे चोठा मन बड़ बड़ काठ करी गड गड आउ बड़ बड़ काठ करी गड गड बड़ बड़ काठ करी गड गड जोडी जाडी जाली देबे हाड गड बड़ बड़ काठ करी आउ 13 दिन अंते तोर आखि तोर हिरे तोर छे नाई कंसा माजीब ओहो दिने অরজি অছুজা ধন দ্বারা সুত অরজি অছুজা ধন দ্বারা সুত বরাজ বন্ধুকা সরজ চরণে বরজ বন্ধুঙ্ক সরজ চরণে কইলা এ অবাগিয়া বাঙ্কা এ বাঙ্কা ভজিব
ବାପା ଲେଖିଲେ ରାଧା ତୁନାତୁ ଜଗତ ବନ୍ଦ୍ୟ ଦତ୍ତଚ୍ୟୁତ ମନ୍ଥନ ମାଙ୍କଳୟତି ଦଧିର୍ଗିତ ପାତ୍ରେ ଯସ୍ୟା ସ୍ତନ ସ୍ତବକ ଚୁଚୁ କଲଳ ଦୃଷ୍ଟି ଗାବପି ଦୋହନ ଧିଆ ବୃଷଭ ଦୋଦୁହ ଗାବନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ତୁହ ବୃଷଭ ଦୋଦୁହ ବାବୁ ମାନେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିନିଅ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିନିଅ ଜାଗା ବାଛି ନିଅ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାଏ ଏହି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାମ ଦେବଗ୍ରାମ ପବିତ୍ର ପାବନ ଗ୍ରାମ ଏ ଗେଙ୍ଗୁଟିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଅର୍ଥ ପଛରେ ଇଏ ପଞ୍ଚଦିନାତ୍ମକ ନାମଯଜ୍ଞ ବିଦଗ୍ଧ କଳା ପାଲା କଳାର ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତବକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ପାଲା ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସାନୁଜ ପ୍ରତିମ ଗାୟକ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ନୃସିଂହ ଚରଣ ହୋତା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଦିଟା ବହି ଆଜି ଆଜି ସଂସ୍କାର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ କଣ ଲେଖିବେ ମାଘ କାବ୍ୟ ଲେଖିବେ ନା ଧୂର୍ଜଟି ମାଧବ ଲେଖିବେ ମୋର ସଙ୍ଗୀତ ମାନେ ବସିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରୁ 6ଟି ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିଲ 3ଟା ଭୁଲ ଆଉ 3ଟା ଠିକ କଣ ନା ମୁଁ ମାଘ କରିଦେଇକିରି ଗଲି ଭାଇନା ଆସିବ ଖାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଶିଶୁ ପାଳିକୁ ଗାଳି ଦବ ସେ ସଭା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଯିବ ଫଳ ହବ ଶୁଣ ତୁମେ ଆଗରୁ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ କହିଛ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ତୁମେ କହିଲ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦାଙ୍କ ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ରାମ କୈକେୟୀଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବେ ନନ୍ଦ ବଂଶ ପ୍ରଦୀପ କି ବହି ତାକୁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନି ଲେଖା ହେଇନି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇନି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଲେଖା ହେଇନି ରସ କଲ୍ଲୋଳରେ ଲେଖା ହେଇନି ହରିବଂଶରେ ଏମିତି କଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିକି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ହବନି କି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ନନ୍ଦ ଘରେ ତାହେଲେ ଇଏ ବସୁଦେବ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା କଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେଖେଇଥିଲା ଉଗ୍ରସେନକୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କଣ ଆପଣ ତାଳି ମାରିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ତ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଗାଇବି ଚାହିଁଲେ ସେଇଠୁ ରାତି ପାଇବ ଚାହିଁଲେ 10 ମିନିଟରେ 5 ମିନିଟରେ ସରିବ ସେ ତାଙ୍କର ଦିଟା ଚାଲିଛି ଆମର କାହିଁ ଚାଲିବନି ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଦୁମୁଖୀ ନାଟକ ଥାଏ ରାଘବ ପାଣ୍ଡବ୍ୟମ୍ ରାଘବ ନୈଷଧ୍ୟମ୍ ଆଜି ଧୂର୍ଜଟି ମାଧବ ମାଘ କାବ୍ୟମ୍ ଦିଟା ଯାକ ମିଶିକିରି ହେଇଛି ର ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଜନ ମାନଙ୍କୁ ଦଳନ କରି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟ ଦୁଷ୍କୃତଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଇଏ ଯୋଉ ମୂର୍ଖ ଶିଶୁପାଳ ୟାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛି ରୁକ୍ମଣ ଦନ୍ତବକ୍ର ଶିଶୁପାଳ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧାଙ୍କର ମୁରବୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ୟାଙ୍କ ମୁରବୀ ଜରାସନ୍ଧ ପୁଣି ତା ଭିତରେ କଂସ ଅଛି ଜୋଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଟା ଯାକ ବହୁତ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଜି କୃଷ୍ଣ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ
जो अप्रकट लीला को प्रकटित करिसंती अलौकिक प्रेमकारी ब्रजविलासक हटिया नागर कान्हा राधिका वल्लभ वंशी बटवासी रसी केन्द्रमूली आर्यावर्तर परम ब्रह्म भगवान कल्याण कल्पद्रुम कृष्ण नारायण तुम पाला पाठ तुम्हें पढ़िना साहित्य भाषा नहीं तुम्हें नले पाला रे कह तो माइक निया अरे कौ शास्त्र लिखा है तुम गोछी की हानिबा दरकार खाली सरल निष्कपट लोक आपण माने ज्ञानी माने मुहरे किछि कहंती नहीं चली जाउछि मो कहिबार तात्पर्य जो कंस को आपण घृणा करूछंती मौसा से कंस दया न करिथिले कृष्ण जन्म ही न थान काहा दयार कृष्ण जन्म कंस दया रे कृष्णकर शत्रुरा कंस मु प्रमाण कर देबी प्रणाम दियो ये दुनिया रे सबु भाई सबु भौणी की भलो पांती आज्ञा ए गेडुआ आज्ञा देवकी की जेति की कंस भलो पाए केही भलो पांती नि रे सारे हम केमति जानिबा आपण माने भौणी बाहा सरिबा परे ड्राइवर सहित पठेई दियंती गाड़ी रे ता सासु घर आज्ञा कंस केते बड़ राजा कहला ना मो भौणी से मो भौणी की सारथी रथरे बसई नब मु निजे बसैबी मो भौणी की मो भौणी सासु घरे नहीं कि छाड़ी भौणी भिणे बसिचंती रथरे रथ बाही बाही नौची किए दुर्बार दुर्मय दुर्जन कंस सेतिकी बेले देवतांकर कूट व्योममंडल रे नभमंडल रे आकाश मार्ग रे शून्यवाणी हैला कौन शून्यवाणी जगन्नाथ दास भागवत जेति की जानिछि परिष्कार भाव कहबे अलिया नाई कहला ये रे कंस